Ya takodam akhi ali alatas takodam limada anta tantakil ilal masihi. Ini ada namanya Ali alatas keturunan Nabi. Ceritakan kenapa kamu kok masuk Kristen gitu. Hada yamkin? Allah ya. Ya. Yujat as-saut. Halo, halo. Ini. Punya worship leader. Mike. Silakan Saudara Ali Al-Attas. Jadi yang Ali Al-Attas, semua nama Ali Al-Attas, kalau ada marganya Al-Attas berarti keturunan Nabi. Misalnya Shihab, itu juga keturunan Nabi. Misalnya Rizik Shihab, Najwa Shihab, itu turunan Nabi juga. Gitu. Layamal, tidak kerja, ini mikrofon. Anta badil hada. Shalom. Ya. ما هو السؤال؟ أنت تتكلم لماذا أنت تنتقل أولا قصير. Cerita singkat tentang terima Yesus dan banyak hal kathir min ayatil Quran wal ahadith sababun anta tantakil ilal muslim, dan ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menyebabkan kamu masuk Kristen gitu. Fadal, silakan. اسمي علي العطاس. Nama saya Ali Alatas من اليمن. dari Yaman. اليمن لا يوجد فيها مسيحيين. Di Yaman tidak ada orang Kristen, ولا يوجد فيها كنيسة. tidak ada gereja, ولا يوجد فيها حتى الكتاب. sampai Alkitab tidak ada. فقصتي بدأت عندما كنت صغيرا. Cerita ketika saya masih kecil, عندما كنت أعود من المدرسة إلى البيت. ketika saya pulang dari sekolah ke rumah, وهذا قبل صلاة المغرب. dan ini sebelum sholat maghrib. فأبي يأمرني أن أذهب للمسجد. Bapak saya menyuruh saya untuk pergi ke masjid. وأنا أريد أن أشاهد فيلم كرتون. Tetapi waktu yang sama saya mau nonton film kartun قبل صلاة المغرب. sebelum maghrib. فأقول له انتظر حتى يؤذن هذا ويقول أبا كبر أبا كبر. Dan saya bilang kepada bapak saya, tunggulah sebentar sampai ada bunyi apa kabar, apa kabar. فأذهب للمسجد. Baru saya ke masjid. ولكن كان أبي يضربني. Akan tetapi bapak saya memukul saya لأنه كان يتبع حديث محمد. karena ayah saya mengikuti hadis Nabi Muhammad وتعاليم محمد. dan pengajaran Muhammad الذي يقول yang berkata, علموا أولادكم الصلاة ل7. ajarkan anakmu umur 7 tahun untuk sholat. واضربوهم عليها ل10. Dan pukullah kalau sudah umur 10 tahun. فلذلك كان أبي يضربني. Itulah sebabnya bapak saya memukul saya. فكل شيء في الإسلام بالقوة وبالغصب. Dan seluruh ajaran di dalam Islam itu dengan kekerasan dan pukul. فيوجد أيضا أحاديث كنا نتعلم في الابتدائية، حديث يعلمون كل مرة في الابتدائية في المدرسة الابتدائية حديث. Dan ada pengajaran hadis di SD, semua SD diajarkan. يقول هذا الحديث Berkata, لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Kristen. وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. Kalau kamu ketemu orang Yahudi dan orang Kristen di tengah jalan, ya sikut dia, pepetin dia. فكيف هذا تعاليم نبي؟ Bagaimana mungkin ini adalah pengajaran Nabi? فأنا لا أصدق أن محمد نبي. Nah, saya tidak percaya kalau Muhammad adalah Nabi. أولا محمد لا يوجد لديه أي معجزات. Dan yang pertama, Muhammad ya tidak punya mukjizat. ممكن معجزات محمد انه يتزوج 14 امرأة. Dan mungkin mukjizatnya itu ya kawin dengan 14 wanita. ونعم. Anta takallam hada, laisa ana. Kamu yang ngomong bukan saya. وأنت تترجم. ya. Saya hanya menerjemahkan kan? Oke. Tafadhal, silakan. عندما تسأل أي مسلم كم زوجات محمد وكيف ولماذا يتزوج محمد كثير من النساء؟ Saya tanya kepada kaum muslimin kenapa Nabi Muhammad berkawin dan berapa istrinya. فيقول المسلمون هو لا يتزوج إلا مطلقة وأرملة ولا يوجد لديها طعام
وهو ليس لنفسه فقط. Nabi Muhammad mengawini wanita-wanita itu adalah janda-janda dan orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang sudah ini, dan mereka tidak punya makan. ولكن محمد لا يفعل هكذا. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak paham itu. محمد يتزوج البنت صغيرة عمرها 6 سنوات وهو 55 عاما. Dia mengawini perempuan umur 6 tahun sedangkan umur dia 55 tahun. نعم. Kaifa? Jadi ada ya. Ini baru bagi saya. Saya nggak percaya. اسمها عائشة. Oh, ismuhu Aisyah. وأبوها غني جدا أبو بكر الصديق. Oh, bapaknya kaya sekali, Abu Bakar As-Siddiq. فهي لا تحتاج إلى مال محمد. Dia tidak perlu dengan hartanya Muhammad. فكيف محمد يتزوج طفلة صغيرة؟ Bagaimana Nabi Muhammad mengawini wanita yang masih kecil, ingus-ingus? ولكن كثير من المسلمين لا يعلمون هذا. Akan tetapi banyak Muslim tidak kenal, tidak paham ini. ويوجد أيضا قصة في القرآن. Ada juga cerita di dalam Al-Quran. ومعظم المسلمون في إندونيسيا وخارج إندونيسيا لا يعرفونها. Sebagian dari Muslim di Indonesia dan di luar Indonesia juga tidak mengenal cerita ini. في سورة الأحزاب آية 37. Surat ke-33 ayat 37. هذه السورة يوجد فيها قصة زيد ابن حارثة. Ada cerita Zaid ibnu Harithah. زيد هذا هو ابن محمد بالتبني. Zaid ini adalah anak angkat Muhammad. تزوج من امرأة جميلة جدا اسمها زينب بنت جحش. Zaid menikahi wanita yang cantik sekali namanya Zainab binti Jahsy. ومحمد يذهب إلى بيت زيد. Dan Muhammad pergi ke rumah Zaid في الليل di malam hari. ويسأل أين زيد؟ Aina Zaid? Di mana Zaid? Suamimu? ولكن زيد ليس في البيت. Zaid nggak ada di rumah. ولكن يوجد زوجة زيد. Adanya istrinya Zaid. فيقول يا مقلب القلوب. Dia sedang tergoncang hatinya, pindah ke lain hati. فيعجب بزينب أنت جميلة ويقول لزيد طلق زوجتك. Dan istrinya cantik sekali, kemudian dia bertemu dengan Zaid dan kamu harus menceraikan istrimu. هذه القصة موجودة في القرآن والآية تقول فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. وأخي سيف الدين يقرأ الآية باللغة الإندونيسية. Ketika Zaid sudah menyelesaikan urusannya dengan Zainab, maka kami Allah mengawinkan Zainab dengan kamu. فالآية عند هذه كيف الله يسمح لمحمد أن يتزوج زوجة ابنه بالتبني؟ كيف؟ Bagaimana Allah mengizinkan seorang bapak mengawini istri anak angkatnya? فهل محمد نبي عندما يفعل هكذا؟ Apakah Muhammad Nabi kalau melakukan hal seperti itu? أنا لا أصدق إنه نبي. Saya tidak percaya kalau dia Nabi. فهو أيضا يتزوج من صفية. Demikian juga dia menikahi seorang namanya Safiyah. هي يهودية. Dia orang Yahudi. فيقتل زوجها وأبوها وإخوانها. Dan dia membunuh suaminya dan saudara-saudaranya. ويأخذها ويتزوجها. Dan dia mengambil Safiyah dan mengawini wanita Yahudi itu. فهذا دليل أن محمد يتزوج النساء بالغصب. Dan Muhammad menikahi dengan بالغصب بالقوة. Dengan kekuatan tentara. إذن هذا ليس نبي. Bukan nabi begini. وفي القرآن demikian juga di dalam Al-Quran. آيات ليست من الله ولكن من الشيطان. Mungkin ayatnya ini bukan dari Allah tapi dari bla bla bla. شيطان. Bla bla bla. كيف هذا؟ Ya aja bla bla ya holas. Bla bla itu ya sudah. مثل آية الأنفال 60. Misalnya di dalam surat ke-8 ayat 60.
تقول الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. Dan persiapkanlah kekuatan apa saja yang ada kamu miliki dan juga kuda-kuda yang terikat lehernya. ترهبون به عدو الله وعدوكم. Untuk menteror musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu semua. Jadi bom gereja itu ayatnya ini. فهذه آية الإرهاب Ini adalah ayat teroris. التي يعتمد عليها المسلمون التي يعمل بها المسلمون. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Islam sampai hari ini. مثل ما حدث اليوم في Seperti مكسر. hari ini di Makassar. فكيف هؤلاء المسلمون يقتلون المسيحيون في الكنيسة؟ Bagaimana mungkin seorang muslim membunuh orang Kristen di gereja? يذهب المسيحي إلى الكنيسة ليعبد ربه يعبد الله. Orang-orang Kristen datang ke gereja untuk menyembah Tuhan mereka. وهذا المسلم يدخل ويفجر وهذا بسبب هذه الآية آية الإرهاب. Nah, orang Islam itu datang dengan bom yang meledakkannya. Ini ayatnya. لذلك كل المسلمون هم يفعلون بهذه الآية. فهذه الآية ليست آية من الله ولكن هي آية من الشيطان محمد. Iya, ini saya tidak percaya ayat ini dari Tuhan, tetapi ayat ini dari bla bla bla. Muhammad. Ada tarjim, ini terjemahannya bla bla bla. Ya terserah saya yang terjemahkan kok. Kok maksa saya untuk saya juga punya kehendak sendiri gitu. يوجد أيضا في القرآن آية المؤمنون 29. Demikian juga di dalam Mukmin ayat 29 ayat 87. 29. Oh, kadang-kadang hang juga, jarang bahasa Arab itu begitulah. Orang bahasa onta. تقول الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. Hadza ayat taubah laisa mu'min. توبة. Taubat limadza anta? Ini ayat dari taubat kamu bilang al-mu'minun. أنا أقول شيطان أنت تقول بلا بلا بلا. Kadang-kadang dia hang juga ini Arab. Ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Tadi kamu makan ular tadi. Enak. ولا يدينون بدين الحق. Dan mereka tidak beragama dengan agama Islam. من الذين أوتوا الكتاب. Yaitu mereka yang diberi Alkitab. يعني النصارى. Coba yang bawa Alkitab angkat. Yang bawa Alkitab. Ya, sudah. Menurut ayat ini yang membawa Alkitab boleh dibunuh. هذا القرآن. Ya, ada bisa hadal ayat. Sudah turunkan ya. وأيضا أنا تعلمت ودرست وتخصصت في الأحاديث. Demikian juga saya belajar dan belajar khusus tentang hadis-hadis Nabi. فيوجد حديث غير عقلي وفكري وانتقلت بسبب هذا الحديث من الإسلام المسيحي. Hadis itu ya tidak masuk akal dan tidak pernah saya tahu sebelumnya. هذا الحديث موجود في كل كتب الأحاديث الصحيحة. Hadis ini tertulis di dalam berbagai macam dan seluruh kitab-kitab hadis. مثل البخاري ومسلم وابن داود وابن Bukhari, ماجه Muslim, والترمذي Ibnu Majah, Turmuji, في كل الأحاديث. seluruh. اسم hadis. الحديث حديث رضاعة الكبير. Judul hadis ini menyusui orang dewasa. Hah? Ya, boleh. هذا الحديث يقول Berkata hadis ini, جاءت امرأة إلى محمد اسمها سهلة. datang seorang perempuan namanya Sahla kepada Muhammad. فتقول يا محمد أنا عندي مشكلة. Berkata wanita itu, saya punya masalah. فيقول محمد ما هي مشكلتك؟ Macam apa masalah kamu? فتقول مشكلتي مع زوجي أبو حذيفة. Masalah saya adalah dengan suami saya, Abu Hudzaifah.
عندما يعود أبو حذيفة إلى البيت tatkala suami saya datang ke rumah, وعندي صديق في البيت اسمه سالم ada sahabat saya namanya Salim. أرى في وجهه الغيرة ولكن لا يتكلم. Saya melihat wajah dia cembetut dan dia nggak ngomong apa-apa. فماذا أفعل يا رسول الله؟ Maka apa yang saya lakukan ya Rasulullah? فينظر إليها محمد Kemudian Muhammad melihat wanita itu, ibu itu, ويقول لها ارجعي إلى البيت dan dia bilang kepada wanita itu, pergilah pulang ke rumah وأرضعيه. dan susuin dia. فتقول كيف أرضعه يا رسول الله وهو ذو شارب ولحية؟ Bagaimana mungkin saya menyusui laki-laki itu, dia sudah berkumis dan berjenggot. فيقول لها أرضعيه فقط ولن يغضب زوجك. Ya sudah, susuin saja laki-laki itu, nanti suamimu nggak marah. فكيف أصدق إن هذا تعاليم نبي؟ Bagaimana mungkin saya percaya ini adalah pengajaran Nabi? وصدر في هذا الحديث فتوى في السعودية وفي مصر من الدكتور عزت عطية في جامعة الأزهر. Bersumber dari hadis ini, maka ada seorang ulama di Al-Azhar, Izzat Atiyah namanya. دكتور الحديث في جامعة الأزهر. Dia doktor hadis. فتقول الفتوى يجب على المرأة في البيت أن ترضع سائقها وطباخها وسفرجيها. أي شخص رجل يعمل في البيت ترضعه فقط. Keluar fatwa dari ahli hadis ini, seorang ibu di rumah tangga itu boleh menyusui sopirnya, kemudian tukang masaknya, dan juga tukang penyaji makanan. والمرأة في العمل يجب أن ترضع زميلها في العمل. Demikian juga seorang karyawati boleh menyusui teman-teman sekantornya. Lah, kebanyakan loh, ke sekantor itu banyak loh. Nanti capek. Oh, pantas dia maunya ke Mesir ini. Bukan ke Amerika ini. هذا معجزات محمد. Ini mukjizat katanya. معجزات محمد. Haleluya. رضاعة الكبير. Yaitu menyusui orang dewasa. Ya. فكيف أنا أصدق إن محمد هذا نبي؟ Bagaimana mungkin saya percaya ini Nabi? محمد لا يعرف إلا القتل. Dia hanya mengenal membunuh. اليسوع الرب يحيي الميت. Yesus menghidupkan orang mati. ولكن محمد يميت الحي. Tetapi Nabi Muhammad mematikan orang hidup. فهذا معجزات محمد. Apakah ini mukjizat? معجزات اليسوع الرب يحيي الميت ومحمد يميت الحي. Ya, kalau membunuh orang saya juga bisa, enak aja loh. Kalau cuma matiin orang, saya juga bisa. Muhammad laisa nabi. Ada yang percaya saya bisa membunuh orang? Ya, tunggu setelah khutbah. Ya. فكيف أنا أصدق إن هذا الشخص Bagaimana pribadi ini saya percaya? لا يوجد لديه أي معجزات مثل يسوع الرب. Tidak punya mukjizat seperti Tuhan Yesus. ولكن عنده بزنس كبير. عنده Dia punya تجارة كبيرة هي الحج. Bisnis besar هو untuk الحج. agama. الحج الكعبة. Yaitu haji Ka'bah. الكعبة هذا يجب أن يذهب كل حاج إلى هناك. أول شيء يشتري إحرام. هذا يدفع فلوس. Demikian juga orang yang naik haji itu dia harus membeli pakaian ihram. الأبيض هذا. Yang putih. Ini juga bisnis. إذا كان 1 مليون يشتري هذا إحرام فقط كم فلوس هذا يدخل؟ Kalau 1 juta yang pergi ke sana beli ihram, berapa duit? وكل مسلم يجب أن يشتري خروف للرب. Dan demikian juga semua muslim harus membeli mbek. خروف. Ya, haruf itu mbek. Orang Indonesia itu bunyinya mbek. فأين هو الرب لا يحتاج إلى خروف. الرب لا يحتاج إلى خروف. Tuhan tidak perlu kambing. فهذا أيضا Ini juga adalah sebuah ya begitulah bla bla bla. كيف هذا؟ Ya bisnis. فيأمر المسلمين أن يطوفوا حوالي الكعبة. يطوف. لماذا حول الحجر الأسود؟ Dan muslim harus memutar 7 kali batu hitam.
هذا الحجر الأسود ليس من الجنة وإنما هو حجر فقط هكذا. Batu hitam itu bukan dari surga, kata orang Islam itu dari surga. Mana mungkin ada batu hitam di surga, adanya di emas, permata, cantik. هذا محمد يعني يأتي بقصص خيالية من الخيال قصص. Ini hanya hayal doang ceritanya. ويوجد أيضا الشيطان. Demikian juga ada setan. في الحج يذهب كل المسلمون ويأخذون 7 جمرات ويرمي الشيطان هناك فقط. Demikian juga seorang muslim harus pergi ke sana untuk mengambil 7 batu dan melempar setan. في عرفات Di Arafah. والحجارة يجب أن يأخذها من هناك Muzdalifah. من مزدلفة. Laisa fi الحجارة Arafah. في Ya مزدلفة. karena saya sudah naik haji juga. Gitu. Tahu lah saya. حجي سيف الدين يعني. Haji Saifuddin. Murtadin kabir. Jadi Saifuddin Ibrahim adalah murtad besar. وأنا أيضا Ya. أنا كافر besar. Saya juga murtad besar gitu. مرتد besar. Oke. Kamu cuman makan dan buang air besar kok. Ya. فهل الشيطان موجود هناك فقط؟ Apakah setan itu hanya ada di Arab? وعندما يرجم هذا الشيطان لا يستطيع أن يهرب. Kalau kita melempar setan, ya setan bisa menghindar. Nggak kena. لماذا لا يرمون الشيطان في موناس في جاكرتا؟ Kenapa melempar setan bukan di Monas saja? يا موناس كبير هذا. Di Monas besar tempatnya. ويوجد فيه ذهب وكل شيء. Di atas Monas ada emas dan setan bisa diikat di sana kan? يا والشيطان هو يفرح يوجد ذهب. Setan lebih senang di Monas karena ada emasnya. فهذه كلها خيالات. Ini adalah hanya khayal. مثل البراق عندما يصعد محمد على حمار إلى الفضاء. Demikian juga ada ketika Isra Mi'raj dia naik ke buraq, itu kuda من ناسا putih, هذا ناسا. warna perempuan. هذا أمريكا زمان dulu ini يا adalah ناسا. NASA gitu. NASA. Naik pesawatnya NASA Amerika. هذا ناسا محمد. ناسا محمد. Ya NASA-nya dulu gitu. محمد يذهب بحمار وجهه وجه امرأة جميلة. Ini keledai kuda itu wajahnya perempuan cantik sekali. انظروا إلى تفكير محمد حتى الحمار يجعله امرأة جميلة. Perhatikan sampai kepada kuda pikirannya Muhammad kok harus perempuan. ولكن محمد ينسى أن يأخذ معه أكسجين لأن فوق لا يوجد أكسجين. كيف هو يذهب على حمار إلى الفضاء؟ Dan bagaimana mungkin itu cerita, dia lupa bahwa himar ini kaifa? لا يوجد أكسجين. كيف لا يوجد يتنفس كيف؟ Bagaimana mungkin keledai bisa bernapas di udara? ومحمد أيضا. Dan Muhammad juga tidak pakai masker dan tidak ada oksigen. هذا معجزات محمد. Inilah mukjizatnya. وهو يخاف البراق هذا يهرب في فلسطين. Dan dia takut dengan buruk ini kabur sehingga فيربطه بالحبل يربطه في فلسطين. Sampai di Palestina dia ikat ini kuda, lehernya di pohon. وكيف يقول محمد في الإسراء والمعراج إنه صلى إماما كل الأنبياء وراءه وهو إماما يصلي بالأنبياء. كيف هذا؟ Bagaimana mungkin Muhammad belum menerima perintah wahyu itu, sebelum naik ke langit dia menjadi imam para nabi. Dia imamnya sedangkan nabi-nabi terdahulu di belakang dia. وهو لم يقابل ربه ولم يأمره بالصلاة. فكيف هو يصلي؟ أي صلاة يصلي؟ Salat apa? Padahal dia belum menerima perintah itu. وكيف المسلمين يصدقون هذه القصة؟ Bagaimana mungkin Muslim percaya dengan cerita ini? هذا الشيء يجعلني لا أصدق الإسلام ولا Inilah أصدق محمد. sebabnya saya tidak percaya dengan Islam. فخرجت من اليمن إلى إسطنبول. Saya keluar dari Yaman ke Istanbul. أبحث عن كنيسة لأتعمد. Saya cari gereja untuk dibaptis. فوجدت كنيسة كاثوليكية من بريطانيا. Ada gereja كاثوليكية Katolik dari بريطانيا لندن. London, dari Inggris. فسألت باب الكنيسة أن يعمدني.
Saya meminta kepada Pak Pendeta itu untuk membaptis saya. فسألني من أين أنت؟ Dia tanya kepada saya, kamu dari mana? فقلت له من اليمن. Saya bilang dari Yaman. فقال انتظر. Ntar dulu, lu kan masih unta. Okay. Lah. Bukan. Kamu kan masih Islam maksudnya gitu. يقول حتى أعرف أنك مسيحي وتؤمن باليسوع الرب. Sampai saya mengerti bahwa kamu adalah sudah berkarakter orang Kristen. فانتظرت 6 أشهر. Saya menanti 6 bulan. كل يوم أحد أذهب الكنيسة. Setiap hari Minggu saya pergi ke gereja. فبعد العبادة أرى المصلين يطلبون من البابا دم يسوع وخبز الحياة. Ketika saya di gereja itu banyak yang mendapatkan roti dan anggur perjamuan. فأنا أطلب منه ولا يعطيني. Saya minta kepada pendeta itu, dia nggak ngasih saya. فأقول له لماذا؟ Kenapa? فيقول لي أنت لم تتعمد. Kamu belum dibaptis. فأقول له أنا جاهز وأنت لست جاهز. Saya bilang kepada dia, saya sudah siap, kamu yang belum siap membaptis saya. فهو يضحك. Dan dia ketawa. ويقول لي خلاص أنت تعال يوم عيد الفصح المجيد. Ya, oke. Kamu datanglah pada hari Ester. Hari Ester itu apa di Indonesia itu? Hari Paskah. Pada hari Paskah Agung, kamu datang. فأنا أذهب للكنيسة وأنا أرتدي هكذا. Lalu saya datang ke gereja dengan pakaian yang rapi dan bikarvetta dengan ini dasi itu lengkap. فيقول لي البابا لا ليس هكذا. Dia dah bilang kepada saya, pakaiannya bukan begini, tahu? وأنا أرى حوض من الماء كبير. Lalu saya melihat itu ada kolam besar. فأنا فكرت أن المسيحي عند التعميد يجب أن يسبح. Baru setelah saya tahu bahwa menjadi orang Kristen itu ya renang. وأنا لا أعرف السباحة. Dan saya nggak mengerti tentang berenang. فيدخلني هكذا 3 مرات باسم الأب والابن والروح القدس في الماء. Dan saya dimasukkan ke dalam air, kemudian saya ditenggelamkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. وعندما خرجت من الماء يقول لي اسمك الآن جورج وليس علي. Begitu saya keluar dari kolam baptisan, dia bilang kepada saya, namamu bukan Ali, tetapi sekarang nama kamu George Onta. Okay. Lah. Saudara saya maksudnya. Ali Alatas saudara saya maksudnya. فأشكر ربي يسوع. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus الذي أخرجني من الظلام الذي كنت فيه إلى النور. yang telah memindahkan saya dari kegelapan menuju terang Yesus Kristus. وأيضا أشكر ربي يسوع كثيرا لأنه هو الذي اختارني ولم أختاره. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia memilih saya dan bukan saya yang memilih Dia. وأشكركم جميعا وأشكر أخي سيف الدين. Saya terima kasih kepada Anda semua dan kepada saudara-saudara yang lain pada kesempatan ini. أوكي شكرا يا أخي. Syukran. Taqaddam maroh anta ya Wa'il, taqaddam anta limada anta tantakil ilal minal Islam ilal Masihi. Taqaddam anta bersaksi dulu. Kenapa? Ini masih sama-sama, ini hasil penginjilan dia. Jadi dia harus menginjil dan menginjil sehingga lahir cucu-cucu saya. Ini cucu penginjilan, gitu, hasil penginjilan. Ya, limada anta kisah awalan, limada anta tantakil minal Islam. Shalom. Cerita kamu, kenapa kamu masuk dari Islam masuk Kristen? لأنني وجدت الدين المسيحي. Karena saya menemukan agama Kristen itu. أنهم متحابون وبينهم مودة وأخوة. Dan mereka memiliki kasih setia dan damai sejahtera. Kekuatan di dalam mengasihi. وبينهم عهد الأمان والسلام. Dan di antara mereka saling toleransi dan damai. ليس كما وجدت في اليمن جميعهم مسلمون ولكن يوجد من اليمين من يضرب ومن الشمال من يضرب وكلهم يقول بسم الله الله أكبر. Berbeda ketika saya di Yaman, yang di sebelah kanan dan sebelah kiri itu semua melakukan permusuhan dan menghunus pedang,
berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ولا نعرف من هو الصحيح ومن هو الخاطئ. Dan saya tidak tahu siapa yang benar di antara kedua golongan ini. فما هذا الدين الذي أخ يقتل أخوه؟ كيف؟ كيف يصدق أن هذا دين وهو الأخ يقتل أخوه؟ Nah, saya tidak percaya bagaimana sebuah agama boleh membunuh saudaranya sendiri. ولهذا قررت أن أدرس الدين المسيحي أكثر لأنني لم أكن أعرف شيئا عنه غير أنهم كفار. Dan saya juga tidak percaya dan mereka mengatakan bahwa agama Kristen itu kafir. ولا يوجد أيضا كتب غير مسموح الكتاب المقدس ببيعه ولا امتلاكه. Dan saya tidak menemukan di dalam kitab Al-Muqaddas, kitab Alkitab yang mengatakan bunuhlah apa semua kebencian. وحين التقيت قبل سنة بأخي علي قام بفتح عيني وافتح بصيرة عقلي أن أتطلع وأقرأ. Dan ketika dia bertemu dengan saudara Ali dan membuka mata saya dan saya bisa bertemu dengan Yesus Kristus al-Maksud. نعم. Oke. وبعدها التقيت بأبي سيف الدين. Dan bagaimana dengan pendeta Saifuddin Ibrahim? وقد أعطاني هدية الكتاب المقدس. Dan memberikan hadiah kepada saya sebuah kitab suci dalam bahasa Arab. لأول مرة في حياتي أمتلك الكتاب Dan المقدس. itu adalah pertama kali dalam hidup saya mendapatkan kitab suci bahasa Arab. Haleluya. آمين. Iya. وقد بدأت بالقراءة وأتطلع لقراءاته أكثر وأكثر. Saya memulai membacanya banyak dan banyak membaca kitab suci. ووجدت أيضا أن هناك أشياء منسوخة من الكتاب المقدس في القرآن الكريم. Saya menemukan perbedaan antara kitab هذا محمد هو يأخذ من الكتاب المقدس يكتب في هذا barulah saya mengerti bahwa Muhammad itu nyontek dari kitab Alkitab untuk ditulis di dalam Al-Quran. والكتاب المقدس أقدم. Dan kitab Alkitab itu lebih dulu. فوجدت أن هناك أيضا تناقضات في القرآن الكريم. Dan di sana ada perbedaan di dalam kitab Al-Quran. آيات تحرم وفي نفس الوقت آيات أخرى تحلل. آيات تقول حرام وآيات تقول حلال ولا تعرف من هذا ومن ذاك. Dan di dalam Al-Quran itu ada yang mengatakan ini haram, ini halal, mana yang benar. وآيات تحرض على القتل والحرب وآيات تحرض على السلام ولكن سلام ليس له أساس. Demikian juga di dalam Al-Quran itu ada perintah membunuh, tetapi ada juga perintahnya berdamai. ليست حقيقة ولا تطبق أيضا. Kedamaian di dalam Al-Quran itu tidak ada yang sebenarnya, damai sebenarnya, sesungguhnya. وأخبرني أيضا أخي علي عن يسوع أنه يقول في الكتاب المقدس أقول لكم أحبوا أعداءكم وادعوا لهم لكي تكونوا مثل أبيكم في السماوات. Dan saudara Ali juga mengajarkan kepada saya bahwa Alkitab mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. شيء جميل. Dan ini sesuatu yang indah. من في الدنيا يدعو لعدوه. المسلمون لا يدعون لأعدائهم. ولكن شيء جميل أن عدوك أنت تدعو له تصلي من أجله. Berbeda dan tidak ada di dalam Islam yang mengajarkan mengasihi musuh. لا تذهب لتضربه لا تدعو له. Tidak ada perintah untuk pergi dan pukul mereka, tetapi bagaimana mendoakan musuh. وهذا أحببت أكثر. Inilah yang membuat saya lebih cinta lagi. لذلك طلبت أن أتعمد. Itulah sebabnya saya dibaptis. Jadi dia baru dibaptis 2 hari yang lalu, hari Jumat, bersama 10 orang kadrun.
Dia nggak tahu kadrun, nggak apa-apa. Kelas ya. Syukur, tepuk tangan, haleluya. Thank you ya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, dilimpahi, sempurnanya anugerahmu selama-lamanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan.